U školi za mentalno zaostalu djecu Vladimir Nazor bio je logor kojim su rukovodili Edin Bahtić Fićo, nekadašnji fudbaler sarajevskog željezničara, i Safet Tokača. Srbi su bili zatočeni u podrumskim prostorijama i odatle su odvođeni na prinudni rad, kopanje rovova za potrebe armije Bosne i Hercegovine na području Hrasnog brda prema Ozrenskoj ulici. Neki su zatočeni u susjednim kućama i živi spaljeni ili ubijeni iz vatrenog oružja. Otkud vi ovdje u Silosu? Pa, kako bi se reklo igrom slučaja. Bio sam u rezervi. U kojoj rezervi? Dana. U kojoj rezervi ste bili? Da, samo u rezervi srpske vojske. U stvari, da, to bi se moglo tako reći. Hoće se predstaviti? Savić Milosav iz Pazarića. Otkud ti ovdje? Priveden sam od kuće 9. juna 1992. godine i pritvoren u zatvoru Silos Starčini. Momentalno se nalazim ovdje u Krupoj jer sam premješten zbog nekih radnih obaveza koji radim. Tu nas je primio jedan oficir, mislim da je bio potpukovnik, i objasnio nam šta ćemo da radimo. Kopanje tranšeja na Mojmilu prema srpskim linijama. Taj rad je trajao, mislim da je trajao 13 do 15 dana. Da mi okopamo sve tranšeje što njima trebaju da bi napadali Vojkoviće, da bi napadali Gornji Kotorac, ovo gore Gavrića brdo, to je isto tamo, i Liđu i tako. Što bi opet bilo, to je opet, kaže naš Jovan Divjak. To ime mora se spomenuti jer je on diplomirao na tranšejima. Oni su nas izveli iz tog podruma i povezali su nas ovako jednim špagom, to je ovako kao prst debelo. Ne bih rekao konop, to je nešto malo tanje od konopa. Kao što žene suša veš ovako, to onaj silikon tvrdi. Ali to je tvrdo, to su nas povezali svakome ruke na leđe i odveli nas na Živi zid. A Živi zid je bio na Mojmilu, znate gdje su sportske dvorane. Pa preko te ulice, ja sam tu blizu stanovao preko puta sportskih dvorana na B fazi. Tamo su vezali taj konop za drvo, mi smo preko ulice, a onda su drugi kraj konopa vezali za drugo drvo na suprotnoj strani. Mi smo 5 sata 20. juna na tom vrućem asfaltu bili, visoka je bila, jako visoka temperatura i tu su nas držali. Neki su ljudi padali u nesvijest, neki su gubili se. I kad smo to završili, traženo se Crveni krst, oni su nas skrili. A oni su to vidjeli da oni idu prema nama. Bila je jedna šupa i nas sakriju onu šupu. Bacali lopate i krampove da vam to ne nađe. Kad su oni došli tamo što su oni pričali, ja ne znam, tu smo 1, 2, 3 sata bili u toj šupi gdje su neke ovce bile zatvorene. Pronašli su nas posle određenog vremena i mi smo tražili od Crvenog krsta da nas vrate u Silos, jer ipak smatrali smo da je ipak bezbjednije da nas vrate, jer su nas vodili kroz čitavo Sarajevo do Mojmila, znači išli smo pješke. Na putu do mjesta gdje smo radili sretali smo razne osobe koje su nas maltretirale, dobacivale. Desilo se jednom prilikom povratka iz Bijelog golfa izašlo su 3-4 momaka. Mislim da su bili u jaknama, ovim maskirnim, i jedan je napao udario jednog logoraša, ne mogu sad tačno sjetiti kojeg logoraša udario nogom. Je to da mi idemo rad, da nas vide, kroz grad nas provedu, da vide narod kako su oni zarobili četnike i da nas oni maltretiraju i dobacuju i uleti, kamenju. Dijete uđe u stroj, udarate tim, ne smiješ ništa, udarate ćevanicu u glavu, kamenom.
U dječjem obdaništu na otoci Sarajevskom naselju bio je još jedan logor za Srbe. Njime rukovodi Edin Omerović sa Otoke. Srbi su ubijani na lokalnom smetljištu u Gatačkoj ulici. Po tome se posebno isticao Berislav Latić Riki, oženjen muslimankom iz porodice Latić, ali Srbin na Interpolovoj potjernici. Upravo će njegova jedinica presuditi mnogim sarajevskim Srbima. Njemu je suđeno u okružnom vojnom zatvoru u Sarajevu, nikada nije osuđen jer je ubijen. Likvidiran je u stanu u ulici Božidara Adžije. Previše je znao o likvidacijama, pa je iste noći ubijena i njegova supruga. Istraga o tim ubistvima nikada nije vođena. Odatle su vođeni na kopanje rovova na famoznu liniju razgraničenja kod aerodromskog naselja, na betonaru takozvanu na stupu, gdje su srpskim logorašima vezali pojaseve sa eksplozijom, a onda ih vezali konopcem i tirali na srpske rovove sa eksplozijom opecanim oko sebe, dok je snajperista držao nišan. Bio je neki Riki, bio je Kruško, još jedan, koji je bio ranije u legiji stranaca. Oni su bili strah i trepet. Dolazi Senad Zananović i poziva jednog Branka Rokvića. Taj Branko je bio jedan fini majstor vodoinstalater tu u naselju stanovo. Jedan pošten čovjek, kristalno. On je njega toliko tukao do smrti. Na kraju ga je udario punom flašom vode po glavi, staklena flaša. Ta se flaša razbila i vidio sam da krv ide niz lice toga Branka Rokvića. I on u jednoj agoniji zove mene, ja sam sanjao o tom njegovom zovu, zove me: Kosta, brate, pomozi mi. Znate. A ja kako sam ovako sjedio, jedan od dželata je stao na moju nogu. Da ja ne bi slučajno ustao. I u tom momentu, kad je on uzeo nož da kolje Branka Rokvića, tad Juka Prazina dolazi, to je komandant grada Sarajeva, i jedna mu je noga potpuno imobilisana, ne koristi, ide na štakama, ona visi ovako i idu za njim dva njegova pratioca i nose stolicu. Kad je sašao u podrum među nas, mi smo mislili sve je gotovo, mi mislimo da je to naredio. On je čutao, skočio je još su bile 2 stepence dole do betona, gdje smo mi, on je sad skočio sa te druge stepence od nas i odmah je štakom počeo tući